السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نواصل تصحيح مادة الفيزياء والكيمياء. وصلنا l'électricité, électromagnétisme, la partie 1, l'atome d'hydrogène. On s'intéresse au modèle de Thomson de l'atome d'hydrogène. Celui-ci est constitué d'un électron supposé ponctuel de charge négative, moins E, et d'une charge positive plus E, représentant le proton, est réparti uniformément en volume dans une sphère. Donc les charges en volume dans une sphère de centre O et de rayon A0. Le champ électrostatique créé par le proton selon 2 points M de l'espace est donné par l'expression. Donc le champ magnétique créé par le proton ou un point M. Donc عندنا يعني دوكا ملي كتكون R صغر من لو غيون ديال السفير، ملي كتكون كبر من لو غيون A0 ديال السفير. نبدأ على بركة الله. في الكا ملي كتكون R كبر من A0، بويسكو عندنا السفير نقدرو نستعنو بلا سيرفاس دو غوس، لا تيون دو غوس، كتكون عندنا لانتيغرال دوبل. كتكون عندنا السيرفاس لي فيرمي ديال E scalaire ds très bien est égal Q intérieur, yani la charge intérieure, la charge de proton sur epsilon 0. Voilà, positif, donc le champ créé est qu'on fait le sens هذا E ds la même chose, donc ds كتكون يعني l'intérieur avec l'extérieur perpendiculaire, donc l'angle entre E et ds تساوي 0. donc l'intégrale, donc E fois ds le cos de l'angle il est entre E et ds les 0, donc est égal Q intérieur, la charge de proton plus E, donc E sur epsilon epsilon 0. Très bien, bravo. Donc est égal quoi? donc E خرجوها برا، donc E l'intégrale double ديال ds كوز ديال 0 هي 1، دونك كتساوي كوا؟ كتساوي E sur epsilon 0. Très bien, bravo. Donc S ديال sphère, donc E fois 4 pi R au carré est égal E sur epsilon 0. Donc le champ électrostatique est égal quoi? Donc, voilà, E est égal E sur 4 pi R au carré epsilon 0. Voilà, c'est E de R, bien sûr. Voilà, donc voilà dit le cas الأولى. très bien. donc نمشيو للكا الثانية. الكا الثانية ملي كتكون R صغار من A0، يعني لو بوان M كتوجد داخل السفير، دونك بويسكو عندنا لا سفير، دونك نقدرو نستعملو لا سيرفاس دو غوس، دونك لا ميم شوز l'intégrale double ديال E scalaire ds est égal quoi؟ هنا عندنا مشكل، دونك في هاد الكا لا شارج انتيريور هي لا شارج ديال الالكترون، مي في هاد الكا عندنا ماشي لي شارج كاملين، دونك عندنا واحد البارتي من لي شارج
اللي داخله في surface de gauche, donc il y a Q intérieur prime. Q intérieur prime. Voilà, sur epsilon 0. Très bien. Donc, E, la même chose. Donc, E scalaire ds, donc il y a E. Donc, l'intégrale double E ds cos ديال l'angle اللي entre. Donc voilà, دائما surface que je compare perpendiculaire. Voilà la même chose, هذه ds. Le champ magnétique توا vers l'extérieur, voilà. Donc l'angle de 0 est égal quoi? Est égal 1, donc qui est intérieur prime sur epsilon 0. Très bien. Donc نخرجوها برا. L'intégrale double de la surface sphérique 4pi 4pi r au carré est égal quoi? Est égal Q intérieur prime اللي نحدوها sur epsilon 0. Très bien. Donc E est égal quoi? E est égal Q prime intérieur sur 4pi epsilon r au carré epsilon 0. Donc voilà اللي كنعرفو حنا بما ان لي شارج كيتوزعوا بطريقه منتظمه على الحجم ديال السفير. دونك عندنا لو رو كتساوي لا شارج ديليكترون سور في يعني 4/3 بي ا اس 3 ا 0 اس 3. Très bien. Aussi est égal quoi? يعني la même densité volumique كتساوي هي Q intérieur sur quoi? يعني Q intérieur prime sur 4/3 بي يعني في بريم نستعملو في هاد الحالة R أس 3. دونك نحاولو هنا نسامبليفيو إلا كانت شي حاجة اللي نسامبليفيها. دونك 4/3 بي دونك شنو كيبقى لينا؟ كيبقى لينا بأن كيو انتيريور بريم كتساوي هذا كتساوي او ار أس 3 على ا 0 أس 3. دونك فوالا هادشي اللي غنعوضو هنا. دونك او est égal quoi? Donc E R أس 3 sur 4pi R au carré A 0 أس 3 fois epsilon 0. Donc quoi est égal à E sur 4pi A 0 أس 3 fait epsilon 0. Donc je vous la vraie réponse pour R صغار من
من A0 ER 4 بي إبسيلون 0 A0 3. فوالا. Regarde très bien. Donc la réponse هو B.